सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअत फ़ातिमा अन्ना क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़अफ़न फ़क़ुल्तु लहु इज़ुका बिल्लाहि या अबता मिन अज़्ज़ाफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिहि फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिहि वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु तलालहु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही वमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रतैनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्न राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसाई वअक़बल अल-हसन नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अताज़ुनी अन अदख़ुल मअका तहतल किसाई फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअी तहतल किसाई वमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रतैनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्न राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका वअख़ाका तहतल किसाई फदना अल-हुसैन नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु अस्सलामु अलैका या मन इख्तारल्लाह अताज़ुनी अन अकूना मअकुमा तहतल किसाई फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाई वअक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्न राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम वमा वलदैका तहतल किसाई फ़अक़बल अली नहवल किसाई वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसाई क़ाल वअलैका अस्सलाम या वफ़ी व वसीय्यी व ख़लीफ़ती व साहिब रिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाई सुम्मा अतैतुना वल किसाई वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबता या रसूलल्लाह अताज़ुनी अन अकूना मअकुम तहतल किसाई क़ाल वअलैका अस्सलाम या बिन्ती व या बदती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाई ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء ووضعهما بجهد الجبنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حرباهم وسلم لمن سلماهم واجب لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم واجعل ثوابك وبركاتك
وتذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل مال بيت نبوتي ومالك الرسالة هم فاطمة وبابها وبالها وبنوها وصحبها. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك فحمل الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي عليك لك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرئيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال لي ولأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واشرفاني برسالة نبيه ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يوم الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين وفي محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.